The secret El of a secreto victorious life. para tener una We vida all want victoriosa. to have a victorious life. Todos queremos una Or we vida should. victoriosa. O debemos We should de desearlo. desire Debemos to de live in desear, victory. desear vivir en la victoria. We don't take life for Que no granted. tomamos la vida a la ligera. We don't just Que go no through solamente things. pasamos por las cosas. God is very careful Dios tiene mucho cuidado in teaching us para step by enseñarnos step paso por paso how to walk cómo caminar so we can have a para victorious tener life. una vida victoriosa. Because Jesus said Porque in John Jesús dijo en 10:10, Juan 10:10, I came to Yo give you vine a life darles vida. abundant. Vida en abundancia. Abundant life. Una vida en And that's what abundancia. God Y eso es lo desires. que Dios desea. And so he takes us, Así que Él and nos toma. my wife started talking Mi to esposa empezó a children, hablar a los niños. and we as Y parents nosotros start como teaching our padres children how to empezamos a enseñar a walk. nuestros hijos a caminar. And they learn crawling on Aprenden their a own. gatear solos. But when they're Pero going to cuando take van a steps, we teach tomar them how to pasos, just take one Les step at a enseñamos a time. tomar un paso And they'll a la take one vez. step and Se fall, toman and un then paso another step y and caen. fall, and then Otro paso all of a y sudden así, y they así. take De 2 or repente 3 están and tomando fall, 2, 3 and pasos y until caen. they master Pero it. hasta Well, God que is lo pueden teaching hacer us solo. step by Dios nos step está enseñando how paso to por paso walk cómo in caminar victory, how to en have a victoria, cómo victorious tener life. una vida Because de He victoria. is not Porque Él satisfied no with está us until we satisfecho are con walking in nosotros hasta victory. que caminamos You en see, He victoria. doesn't want us Él to no quiere fall que and cry caigamos y que and lloremos suffer y sufrir because of it. por eso. He wants us to stand Él on quiere our own 2 que feet estemos parados and, en nuestros and propios learn pies how to para walk in aprender victory. cómo caminar So en la this victoria. morning, Esta mañana I'm going to read some scriptures that leer give you the window to una ventana look through por cual ver life para and ver how to la vida have y victory cómo in your tener la life. victoria en tu vida. You know, problems come, Los problemas but vienen, problems pero always have a los problemas solution. siempre tienen una solución. All Problema problems have sin a solución. solution. Cada problema tiene solución. And so, especially for us Entonces, especialmente Christians, como nosotros, God will not, it los says in the cristianos, Word, that Dios He dice en would su not palabra have que anything come at us no nos that He doesn't give us a deja, way of escape. ah, So that Dios means a siempre nos da una solution. manera de escapar de He todo would lo que not viene a allow nosotros. any problem to come No at va a us that He permitir doesn't give us the solution for the que problem. The problem Pasemos por un is problema that sin we solución. focus El on the problema es problem que nos instead of the enfocamos solution. en el problema en lugar de la And so, solución. if we're going to have a Así que victorious si vamos life, a we're going to tener have una to vida de change victoria, that. vamos a tener And que instead of cambiar eso. focusing on Y the en problem lugar de that we enfocarnos have, en el start problema que looking for a tenemos, solution empezar a immediately. buscar la solución. And then you won't Ahí, have the problem for very entonces no long. vas a tener la solución por Okay? mucho tiempo So más. let's pray. Vamos a orar. Oh, thank you. Let's Gracias. pray. Vamos a orar. God, we Dios, thank you, Lord, te for the damos gracias, opportunity Señor, that we por la have to oportunidad learn que from tenemos you. para aprender de ti. And so, Father God, open Dios our Padre, ears abre to nuestros hear oídos para what you oír have to say. lo que tienes que Anoint decir. my Unge lips mis to labios speak your para word hablar tu palabra and direct every word that I y speak in the dirigir cada name of palabra que yo Jesus. hablo. Amen En el and nombre de amen. Jesús. Amén. So, the secret of a El secreto victorious life, a 1 una John vida de 5, victoria. Primera de Juan 4 and 5. 5. 1 John Primera de Juan. 5, 4 and 5. Primera de Juan. Ok. 5, 4 y 5. And it says, for Y dice whatever is born of God Porque is todo lo que es victorious. nacido de Dios And you vence al and mundo. I are born Y tú from y God, yo somos We nacidos are de Dios. new Somos creatures. nuevas criaturas. So we Así que nosotros are born of God, somos nacidos de Dios. are victorious. Y It tenemos says, la for victoria. whatever is Dice, born porque of todo God lo que is es nacido de victorious Dios vence. over the world. Hallelujah. Aleluya. And this is the Y victory esta es la that victoria conquers que the ha world, vencido al mundo. even our Nuestra faith. fe. So we are to be people Debemos de of ser un faith. pueblo de fe. God was careful Dios to give us a tenía measure cuidado de of darnos faith.
Every medida de born fe. again believer Cada has cristiano a nacido de measure nuevo of tiene faith. una medida de fe. So this Así faith que esta will fe make you a te conqueror. hace This un faith will vencedor. make Esta you fe victorious te da la every victoria time. cada vez. Not just once in a No while, but solamente a every veces, time. sino cada vez. So who is Así there, que, ¿quién es and él who is it que that is vence victorious al over mundo? the world? But Sino he él who believes que that cree Jesus que is the Jesús Son of es God. el Hijo de Dios. In other words, En learn otras to palabras, depend aprenden on a Jesus. depender de Jesús. A victorious life Una vida de comes victoria from a viene victorious faith. de una fe victoriosa. Okay? ¿ok? A victorious Una life vida comes victoriosa from a viene de victorious una fe faith. victoriosa. You have to have a faith that Hay que conquers. tener fe que puede vencer. Okay? ¿ok? A victorious faith is an Una fe de active victoria faith. es una fe An activa. active Una faith. fe James activa. 2, Santiago 17, 2, 18, 17. and 26. So also faith, if También it does la not fe have works, sin obras by itself is en sí destitute of power, no is tiene dead. poder. Está But muerta. someone will say, you Pero have alguien faith and I puede have decir, tú works. tienes fe y Now yo tengo you show obras. me your works, Así que and by muéstrame tu fe works, and I by works sin will obras, show y yo te you my mostraré mi faith. fe por mis obras. For as the human body apart from the spirit is lifeless, so Porque faith como apart el from cuerpo works humano of sin espíritu no obedience tiene is vida, así also es la dead. fe sin obediencia, And está notice muerta. that it has to do with Y obedience. mira que It tiene que has ver to con do with obediencia, tiene faith que ver and con fe obedience. y obediencia. Because sometimes we Porque a have veces faith, but we're tenemos not fe, obedient. pero no somos And obedientes. sometimes we're A obedient, but veces don't somos have faith. obedientes, pero no But it tenemos has fe. to work Pero together. tiene que It has trabajar to go juntos, together. tienen que You have to trabajar be juntos, obedient tienes que ser and you have to obediente have faith. y tienes que Why tener fe. does obedience and faith ¿Por work qué together? Because trabajan God juntos la will fe y la ask you to obediencia? do things Porque Dios te that va a your pedir human que hagas cosas que understanding tu will not entendimiento be humano able no va a to poder process it. procesar. And that's where faith Y ahí comes es donde in. viene la fe. Okay? So Okay. always remember Siempre that. recuerdan esto. When God asks Cuando you to Dios do te something pide que or hagas gives you a algo word, o te da una it's not palabra, always going to make no sense to siempre you. va a tener sentido The para ti. human brain cannot El process the cerebro spiritual humano no things. puede procesar That's las why we cosas need espirituales. faith. Por eso The necesitamos problem fe. is that El we problema continually es try to que siempre process tratamos the de spiritual procesar things las with a cosas human espirituales brain, con un cerebro and it humano will not work. y no trabaja así. You gotta have faith Hay que tener to fe walk with para God. caminar con Dios. That's why faith Por comes eso la in, fe viene and without faith y it's sin fe es impossible to imposible please God. agradar a Dios. Why? Because qué? the human Porque brain el cannot cerebro process the humano no puede spiritual things of procesar las God. cosas espirituales de And Dios. so when you try to Así que process cuando it with your tratas de brain, it's entenderlo not con going to tu make sense. You're cerebro, not no going va to a do the tener right things. sentido, You're going no to vas go a the hacer lo wrong correcto, way. vas a ir al And lado this is why we incorrecto. keep missing it. Por eso siempre lo perdemos, Because we try to porque process tratamos things de with the entender las human cosas brain that are con la spiritual. mente They can only humana, be las processed cosas with a espirituales que spiritual, solamente pueden not ser five senses, but entendidos six con el senses. sexto And that's the sentido, spirit of faith. que es el Okay? espíritu de fe. So, Así a que victorious faith works una by fe de love. victoria trabaja con amor. There we go. Ahí vamos. And what is love? ¿Qué es amor? God. Dios. So we can say a Entonces victorious podemos faith decir works una fe de by victoria God. trabaja Galatians por 5, Dios. 6. Gálatas 5, For 6. in Jesus Christ Porque en neither Jesucristo circumcision avails ni circuncisión anything, nor has, uncircumcision, but valen faith algo, ni la which works ni la by incircuncisión, sino love. la fe que obra por el amor. So now you have three Ahora tienes ingredients. 3 ingredientes. Now you have three Ahora ingredients. You tienes have to 3 have faith, ingredientes. Hay que tener but you also have to fe, have love, pero también amor. and you also have to have the word. Y, Okay. Ah, So la palabra.
Let's read it again. Vamos a For in leerlo. Jesus Porque en Christ Cristo neither ni la circumcision avails anything, circuncisión or vale algo, uncircumcision, ni la but incircuncisión, faith which sino la works fe by que obra love. por el amor. A victorious faith Una wins fe God's victoriosa, approval. Um, A gana la victorious aprobación de faith Dios. Una fe de wins victoria God's gana la approval. Let's aprobación read de Dios. Hebrews Vamos a leer 11:2. Hebreos 11. For by it Dos. the elders obtain a Por él, good report. Porque por ella alcanzaron good buen report. testimonio los antiguos. A victorious life Una vida de comes by victoria abiding viene in Christ. por habitar en Okay? Cristo. Abiding in Christ should Habitar en be Cristo with the whole debe de ser heart. con todo el corazón. Proverbs 3:5 Proverbios it says, 3:5 trust dice, in the Lord Confiar, with fíate de all Jehová your con todo heart. tu corazón. trust in Him. Fíate de So él. now we have Así fourth que tenemos ingredients. el cuarto Now we have after love, ingrediente. we have trust. Después del amor tenemos You see? la So confianza. when we Cuando understand the entendemos love of el God, amor de Dios, it's easy to es trust fácil Him. confiar en él. Our biggest problem is El not having problema enough más grande que trust. tenemos es no tener trust suficiente God confianza in para what confiar He en Dios, says. en lo que So Él we dice. have to see Así the que hay que ver process el proceso of walking de caminar a victorious life, una vida de victoria, or the secret of o a el victorious secreto life de is una the vida de process victoria, es el of all these proceso things de todo together. esto juntos. And it works that Y way. trabaja así. We start out Empezamos being siendo born again, nacidos de being a nuevo, child of God. un hijo de Dios. And then we Y luego continue in seguimos faith, en and fe then in love, y en amor. now in Ahora trust. en confianza. We have to trust Hay que God. confiar en Dios. Trust in the Lord with Fíate all de your Jehová heart and con todo lean tu corazón y no not te apoyes to your own en tu propia understanding. prudencia. Do not try to No process trates de God's procesar things las with your cosas de brain. Dios con tu Don't lean mente. on your own No understanding. te apoyes That's what en tu it propia means. prudencia, es lo que quiere decir Don't en tu try to propio process the entendimiento. spiritual No things trates with de your entender lo natural espiritual brain con la because it doesn't mente humana work. porque no trabaja así. You have to Hay use que usar faith, la fe, which is the sixth que sense es of a el Christian person. sexto sentido de un cristiano. You do not operate in the five No operas senses en los that you 5 sentidos have, que tú tienes, but you operate sino on the que sixth operas en el sense, which sexto is sentido, faith. que es fe. Okay? ¿Ok? Now, abiding Ahora, in Christ should be habitar en at Cristo all debe times. Abiding debes de hacerlo in todo el Christ tiempo. Habitar en should Cristo be at all times. debe Now de we ser have siempre. Ahora 6 tenemos 6 steps. pasos. Psalm Salmo 62:8. 62, Trust 8. in Him at all Confiar en Él times. siempre. You people, pour out your heart before Ustedes Him. derramen su God is a corazón refuge for delante de Él. us. Dios es un He is refugio a para hiding nosotros. place. Él He is es the el place to run to. lugar, nuestro You see refugio. how it's a process Es un of proceso going towards de God ir hacia because Dios we need porque Him. lo necesitamos. Abiding in Christ gives Habitar a en Cristo Christian le da al strength. cristiano fuerzas, Strength. fuerzas. Psalm Salmo 62:7. 62, In 7. God is my En Dios salvation está mi and my salvación y glory, mi gloria. the rock of En my Dios strength, está mi roca and my fuerte refuge y mi is refugio. God. No wonder Con razón, David was David a man era un after hombre God's que own buscaba el heart. corazón de Dios. Because in spite of all Porque a his pesar de failures, todas sus fallas, he knew él sabía who he depended en on. quién He dependía. knew who Él to run sabía to. a quién He correr. knew who Él to call sabía on. a quién llamar. Hallelujah. Aleluya. And he was Y continually él connected siempre with estaba God. conectado con Dios. In spite of all A his pesar de failures, todas he sus was fallas, connected él with estaba God. conectado con Dios. Number 3, a Número victorious 3, life una vida comes de by victoria feeding viene por on God's word. Alimentarnos con la palabra de Feeding Dios. on God's Estar word. And let alimentados me por just la add palabra. to you that Y voy a without agregar the word, que you sin la are palabra not ever going to have a nunca vas a victorious tener life. una vida de victoria. Not ever. Nunca. Because you'll have your Porque ups and vas a downs. tener One day you'll be spiritual and the next day you won't Días be. espirituales y One luego day el you'll have the próximo victory, día the no. next day you Un día won't have tendrás the la victory. victoria, el próximo día no. One day you'll be a Un día testimony and darás the un next day you'll be testimonio, a el stumbling próximo block.
un tropiezo. Yeah. So we Así got que to be connected hay que estar with God. conectados con Dios. Okay. ¿Ok? Psalm 62:7. In Salmo God is 62:7. my En Dios salvation está mi and my salvación glory. y mi The gloria. rock of my En strength Dios and my está mi roca refuge fuerte y is mi God. refugio. A victorious life Una vida comes de by victoria feeding viene on the por word. Okay, alimentarnos en la God's palabra. word La palabra de Dios, hid in the heart gives escondida en victory el corazón, da victoria against sin. contra el pecado. Psalm 119:11. Salmo Your 119:11. word have I hid in Tu my heart palabra he that I escondido might en mi not corazón sin para no against pecar you. contra ti. How are we going to stay free ¿Cómo of vamos sin? a mantenernos fuera Having the del word of pecado? God hidden Tener la in our palabra heart. de Dios en nuestro corazón. To feed on the word of God. Para estar To alimentados por la continually palabra de Dios, meditate on the word continuamente of God. meditar en la To palabra, fill para ourselves sentir, with the word para of God. llenarnos con la You know, palabra de Dios. sometimes Y we a want veces to feed ourselves queremos with the word of alimentarnos God. con la palabra We de want Dios to y be queremos full ser of God's llenos presence, de la presencia but de we have Dios, so much other pero junk tenemos otra that there's basura no en place for the word nosotros of God. para que no, And ya I no va a want us quedar to get this, if you lugar don't para get la anything palabra. else this morning, Quiero que that entiendan you have esto. to empty Tienes yourself que from worldly vaciarte stuff. de las cosas mundiales. You have to empty yourself from worldly Tienes que stuff. vaciar. And that includes Y eso even incluye Christian, aún suppose, las things. cosas supuestamente cristianas. God's word La is in the palabra de heart, Dios gives está victory la palabra against de Dios en el sin. corazón trae Okay. victoria contra el pecado. And God's word La reveals the palabra de path Dios Christians revela need el to camino follow. en donde los cristianos Okay. deben de caminar. Psalm Salmo 119 and 119, 105 says, Your word is a lamp unto my feet 5. and a light unto my Lámpara path. en es a mis God's pies tu word palabra y reveals lumbrera a the mi camino. freedom of followers palabra de of Dios Christ. Da libertad a So los seguidores first de we see Cristo. that God's Primero word vemos hid in the que la heart gives palabra victory escondida en el against sin, corazón and trae then we see victoria God's contra el word pecado. reveals the path Y luego Christians need to follow, la and then palabra God's word revela reveals el the camino freedom of y la followers of palabra Christ. da la libertad John a los 8:32, and you shall know seguidores the de Cristo. truth, Juan and the 18:32. truth will Y make conocerán la you verdad y free. la verdad nos hará libres. This is the secret Este of es el all secreto abundant life in Christ. De la The vida truth is abundante en Jesus Cristo Christ Jesús. La verdad and es Him Cristo Jesús y Él crucified, which crucificado. alone que is the en Él answer to the problem solo of a man. Y hay Number 4, la victorious respuesta para lives el hombre. come La by vida de following victoria viene the Holy por Spirit. seguir al Espíritu The Santo. Holy Spirit El is the Espíritu one Santo in es whom aquel Christians en are to quien walk. los cristianos Okay. deben de caminar. You're never going to have a Nunca van a victorious tener life una vida de unless victoria you follow solo the que Holy le sigues al Spirit Espíritu of God. Santo de Dios. And the reason I Y la say razón por follow que yo digo is seguir because the Holy es porque Spirit el in Espíritu you Santo will en ti always be speaking to siempre your carnal brain hablará to a what tu to do. mente humana And it's para up to decirle qué you decir. and it's Depende de up to ti me y depende de to mí follow what the a Spirit seguir says, lo que not dice el what your Espíritu, brain no is que trying to dice la mente process que quiere to procesar take you in a different para direction. llevarte Okay? a So una always remember dirección is diferente. the Holy Spirit Es el Espíritu leading Santo you, and the que te Holy está Spirit guiando. is El Espíritu always Santo going to siempre speak to va your a heart, hablar a tu corazón, not to your brain, no a tu mente, but to your sino heart. a tu Okay, corazón. so Así remember que recuerdan that eso. the Holy Spirit El is the Espíritu one Santo es in aquel whom en Christians cual are los to cristianos walk. deben de Galatians caminar. Gálatas 5:25. 5:25. If we Si nosotros live in the vivimos Spirit, en el Espíritu, let us walk déjanos in the caminar Spirit. en el Espíritu. See, you have to
Hay que have a tener fruit of el fruto righteousness de la coming justicia out of que you. está saliendo dentro de ti. If you walk in the Si tú Spirit, caminas en el or Espíritu, if you o si live in the vives Spirit, en el then you're going to Espíritu, walk in the entonces Spirit. vas a If you're a caminar en el spiritual Espíritu. Si tú eres being, una persona then your espiritual, entity is tu Holy entidad Spirit. es el Espíritu If you're a Santo. Holy Spirit Tu person, espíritu, then you're si going tú to eres una walk in the persona del Spirit. You're Espíritu going to Santo, follow vas a the caminar Spirit. en el Espíritu, vas a And seguir remember, al your Espíritu. Y carnal recuerda, tu mind mente carnal is always against siempre the está spiritual contra things. las cosas Don't espirituales. expect your No espera brain que tu to mente agree que with esté de anything acuerdo spiritual, con nada because it's not espiritual, going to porque happen. nunca va a suceder. So if you have the Así que Spirit si of God tienen el inside of Espíritu you, de this Dios is what dentro de Paul is ustedes, eso es saying lo in que dice Galatians. Pablo en el If libro you de have los the Gálatas. Spirit of God Si tienen inside el of you, Espíritu de Dios then you're dentro going to de ti, follow the vas a Spirit. seguir aquel You're not Espíritu. going to follow No vas a anything seguir else. nada más, Because the Holy porque el Spirit Espíritu is always Santo going to be siempre speaking to te you va a hablar how to walk cómo in the caminar Spirit. en el You Espíritu. see, it's not by No often, es, you know, we think, often we pensamos think muchas if we're veces, just going to teach them and si, teach them si and les teach them, I can enseñamos y teach si you les all day enseñamos, yo long les pudiera enseñar todo el the día things of God. las cosas de Dios, But it's up to you pero to walk depende de in. ustedes caminar And en lo if que les you enseño. are Y full si of tú the Spirit estás of lleno God, del then you're Espíritu going to de Dios, follow the entonces Spirit. vas a seguir al Espíritu. But if you're not, Pero si no, or if you come o against si the vienes en Spirit, contra del then you're going to Espíritu, walk in the entonces vas flesh. a caminar en la carne And you're not going to do y what no you're vas a supposed hacer to do. lo que debes de hacer. Okay? ¿Ok? And we're not going to please Y God. no God vamos is a not agradar going a to be Dios. happy Dios with no va a us. estar That's contento con bottom nosotros. line. Es todo. And if God is Y not si happy Dios with no you, está things are contento not going to contigo, go good las with cosas you. no van a salir bien para ti. We have an enemy. We have a Tenemos un devil that's enemigo, waiting tenemos el diablo to que está destroy us. He's esperando a not just playing destruirnos. games with No us. está He's jugando. serious. Él He wants to está kill you serio. and Te destroy quiere you. matar, te quiere Because that's what destruir. he came for. Porque He came to a eso kill, vino. rob, and Vino destroy. a matar, Okay? robar y a So, destruir. if we live in the Spirit, vivimos en el let us Espíritu, walk in the Que Spirit. andemos Walk en el Espíritu. refers Andar to our se refiere lifestyle. a This la manera passage de vivir. declares both life Este and pasaje holiness declara to the vida y work of the santidad Holy al Spirit. He trabajo del operates Espíritu Santo, que Él salvation opera and He en operates salvación sanctification. y en Both santificación. are realized on Los the dos principle of faith. que The están Holy edificados Spirit en el reveals the principio de la things of fe. El God. Espíritu Santo se revela las Okay. cosas de Dios. 1 Corinthians Primera de Corintios 2:10. 2:10. But God has Pero revealed Dios them unto us Nos ha by His revelado a Spirit. nosotros For por the su Spirit Espíritu, searches porque all su things. Espíritu escudriña Yes, toda the cosa, deep things of God. aún lo profundo The de Holy Dios. Spirit El Espíritu directs in Santo the truth dirige en la Christian verdad, need. en The la Holy necesidad Spirit verdadera del directs cristiano. in the truth Christians El Espíritu need. Santo John dirige en la 16:13. necesidad verdadera del cristiano. Therefore, when He, Así que cuando the Él, Spirit of el truth, is Espíritu de come, verdad, ha He venido will guide you Él os into guiará all truth, for a He toda la shall verdad, porque not no speak of hablará Himself, por su propia cuenta, but whatsoever He que shall hablará hear, todo lo que that oyere shall He speak, and He will y show os you hará saber things las to cosas come. que habrán de venir. The Holy Spirit El is Espíritu inside of you Santo está to dentro de teach ti you and to para show you enseñarte, how para to walk. demostrarte cómo caminar. There's no room for No hay lugar ignorance para there. That's why ignorancia. when we Por are eso, face to cuando face with estamos God, enfrentados, ignorance is cuando not going estamos to cara a take cara up con the Dios, place of an excuse la for ignorancia us, no va a ser excusa, because there's no room porque for no hay it. lugar That's para why God eso. gave Por us the eso Holy Dios nos dio Spirit al to lead Espíritu and Santo guide para us, guiarnos. and we have no excuse if we Y no don't tenemos follow the excusa si no Spirit. seguimos al Espíritu. What excuse you going to ¿Cuál give? excusa Ignorance? le va a dar? I don't think ¿Ignorancia? so. No, no lo creo. Rebellion? I ¿Rebelión? don't think No so. lo creo. None of those things are going Nada to de work. eso That's va a why trabajar. Por eso God gave us the Word, Dios nos dio God la gave us the palabra, Spirit, nos dejó el so we Espíritu can para have no no reason tener and ninguna no way razón, of being ninguna manera misled para ser and follow guiado other por el things. camino incorrecto, para
seguir otras cosas. Number 5, a Número victorious 5, life comes una by vida de victoria viene resisting por the devil. resistir al diablo. Resisting the devil. Resistir al diablo. Resist the devil Resistir and al he diablo will y what? él, ¿qué? He will flee Y from él you. huirá de ti. You have to resist Hay him. que resistirlo, Okay? ¿ok? Resisting the devil Resistir al comes diablo by viene watching and por, praying. Watching velar and y orar. Matthew Mateo 26:41. 26:41. Watch and pray Velar that you y orar enter not into para no temptation. caer en la tentación. The spirit indeed is El willing, espíritu es but the débil. flesh is weak. No, el You espíritu have to understand está that dispuesto, this pero la flesh carne is es débil. weak. Tienes que It entender gives in to que la sin carne real es easy. débil. Se da al pecado have muy to fácilmente. Put holes Nosotros on it. hay que Put the brakes on tenemos and que say, no, ponerle we're los not frenos y going that decirle way. no, no vamos a ir a Because ese the lado, flesh is porque la weak. carne es débil. And that's why Y por when eso, you cuando- around Cuando sin, estás alrededor guess del what? It gets pecado, attached to you. el Why? pecado te pega. Because your flesh is ¿Saben weak. por qué? That's Porque la why. carne es débil. That's why you have to stay Por away eso from those tienes que places. You have to stay evitar away estos from those kind lugares, of people. evitar esa You gente. just have to. The Es- only no puedes hacer reason nada más. La you única you razón have to go around Que someone tienes que like estar con una persona así like that is to es witness. para testificarle. But after you get through Pero witnesses, después de you can get testificarle, away. Vete. Paul put it this way. Pablo He lo says, dijo así. "What fellowship Dijo, does light ¿Qué and darkness compañerismo have? tiene la oscuridad None. con la luz? Nada. Light and dark La will luz not y la mix." oscuridad no pueden estar juntos. Okay. ¿Ok? You can come in this building, it's Puedes totally entrar a este dark. lugar, Turn the lights está on, and todo guess what oscuro, happens? Light is dark pero disappear. enciendes la luz y luego que Yeah. la oscuridad So se that's va what he said. y llega la luz. He Es said. lo que él He dice. also said, "What También what dijo, fellowship ¿qué has the devil compañerismo in tiene God?" el diablo con Dios? Nada. So then he said, "Well, stay away from it." Y dice, evita Stay estas away cosas. Okay. ¿Ok? Blessed is the man who endures Bendito el temptation, varón for when he is que tried, pasa por la and he shall tentación receive cuando the está crown aprobado, of porque life, recibirá la corona de la which vida, the Lord has promised cual to el Señor them ha prometido who a aquellos love him. que aman a Él. See, when you Cuando walk tú in caminas righteousness, en you justicia, are telling God, Le "I estás love you, diciendo a Lord. Dios, yo te amo, I Señor. love you." Yo Every te time you amo. make the right Cada choice, vez que you are haces la saying to decisión God, "I correcta, love le you, dices a Lord." Dios, yo te amo, Señor. Because you see, Porque it's easier to es más give in to your fácil flesh than it darte is a to la give carne unto to give in to your spirit. que darte al Espíritu. Okay, ¿Ok? that's why Por it says eso the Él flesh dice que la is carne weak, but the es spirit débil, is pero el willing. Espíritu está dispuesto. A victorious life Una vida de comes victoria by viene living por Christ. vivir By living Christ. Living en Christ is to Cristo. live in the Vivir en newness Cristo es of life. vivir en la novedad de la vida. Therefore, Así if que anyone is si in alguno Christ está en Jesus, Cristo, he is a nueva brand new criatura es. creature. All Las things cosas have passed viejas away. pasaron, he Behold, aquí, all todas things are son become hechas new. nuevas. You are to walk in the Debes new, de caminar not en lo on the nuevo, old. no en lo viejo. The old Lo things viejo are passed away. Ha pasado. See, the problem that we El have problema que sometimes tenemos a is that veces we want to es have a que little bit queremos of the tener old un and a poco little de bit lo of the viejo y new, un poco de lo nuevo. and it doesn't work. Y no trabaja así. You have to Hay totally que totalmente walk in the new caminar and en lo forget the nuevo old, y olvidar de lo or you're viejo, going to have o problems. vas a tener problemas. Romans 6:4. Romanos 6:4. Therefore, we are Así que, buried pues, with him by baptism Am, into death. estamos sepultados con Él. Not la only did muerte. we die with No him, solamente hemos but we muerto were con Él, buried with sino him fuimos as well, sepultados con Él which también. means ¿Qué that quiere all the decir? sin and Que todo transgression el of pecado, the toda past were transgresión buried. del pasado When they fue put him sepultado in the cuando le tomb, echaron en la they tumba.
put all our sins pusieron into that todos tomb nuestros as pecados well. también en la tumba. Wow. That like as Christ was Que así raised como from Cristo the fue dead levantado by de the entre los glory of the muertos por la Father, gloria even del so, Padre, así que también we shall also nosotros walk in caminaremos newness of en la life. novedad Live in de Christ vida. is to live honestly. Galatians Vivir en Cristo es 2:20. vivir sinceramente. I am Gálatas crucified with 2:20, estoy Christ, crucificado nevertheless con Cristo. I live, Mas vivo. yet not I, but No Christ soy yo quien lives vivo, in sino me. que Cristo que And vive the en mí. life which Y I la now vida live que in ahora the vivo flesh, en la I carne, live by the lo faith vivo of en the la Son fe of God del who Hijo de loved Dios, me que and me gave amó himself y se for entregó me. por mí. That's what Paul is saying. Eso es lo que Pablo A dice. victorious life Una comes vida by de victoria looking viene for Christ. por Second buscar a coming. Cristo The second en coming la segunda venida. theme causes La segunda purity venida in le living. causa 1 John 3:2 and 3 causa says, puridad Beloved, now are en we la the vida. sons of God, and it does not yet appear what we shall be, but we Todavía know no that sabemos lo when que debemos he de shall ser, pero appear, vamos a saber cuando Él we aparece, shall be like him, seremos como for él, we shall see him porque as he lo is, veremos tal and como es, every man y who cada has hombre this hope que in tiene esta him esperanza en Él purifies se himself, purifica even as aún he como Él is pure. es puro. When we understand Cuando the coming of entendemos the Lord, la venida and del it's very Señor, short, very que near, ya se acerca, and when we understand that, cuando entendemos we're esto, going to purify vamos a ourselves and walk purificarnos y in caminar purity. en We're going to be puridad. pure Vamos a ser because puros, we don't want to be porque no left queremos behind. estar, I ah, don't know no about you, queremos estar dejados atrás. but I pray No that you sé don't either. ustedes, pero yo So no, y we espero que ustedes purified tampoco. ourselves. Así que nos purificamos And a we nosotros normally mismos. ask Y no God, solamente God le pedimos a purify me, Dios, God Dios cleanse me, purifícame, God do this, Dios God límpiame, do Dios that. haz esto, And Dios God haz is lo saying, I otro. already did Dios it. When dice, I ya sent lo my hice. son to the cross, Ya mandé he did it all a for mi you. hijo a la It's cruz y already Él ya done. lo hizo, ya Now está you hecho. walk in it. Ahora tú camina en Él. Hallelujah. All Aleluya. right. So don't ask God to do No le anything piden a Dios que haga anymore. algo Do it ya. yourself. Hazlo tú mismo. That's what he's saying. I Es lo already que él did dice, what ya I hice lo que did. yo It's hice. all done. Ya When está Jesus hecho. said, Cuando "It Jesús is dijo, finished," it is ya finished. está terminado It's es, already done. ya está Now we have terminado. to walk in it. Hay Now que we have to caminar walk en in él. newness Hay of que life. caminar en la Okay? novedad de vida. You're a brand new Tú eres creature. una nueva You're a criatura, child of un God. hijo de Dios. Hallelujah. Aleluya. And He's giving you Y all Él the te ha weapons dado to fight todas las and to armas walk para in pelear, faith, para so you caminar en don't have fe. no excuses. Así Just que no walk in tienes it. excusa ya. Solo Hallelujah. camina en All Él. right. Aleluya. Let's pray. Vamos a orar.